हाँ हेलो बुढ़ी एपटे मरीगला बुढ़ी मरीगला अरे काठ नहीं कि जल्दी आ काठ दरकार काठ नुह कौन प्लास्टिक रे पड़ा हम जल्दी आवे हाँ रुह रुह मुझे देखुची टली वाला देखी नहीं जाऊँ रुह देख तुम टली वाला खोज कि तमें टली चलाउछ कि जदि टली वाला तो सीधा से हाथ उठी पड़ेगा भाई मुझे तुम टली वाला विषय पचार तुम मत आलू वाला एड्रेस कौन दौच सुन हाँ हाट भर गोटे विराट बर गछ कौन भूत फिल्म स्टोरी कहले से विराट बर गछ भर गोटे विराट बड़ टलटे अच्छी भाई से टली ना जो नंबा अशोक लीलान 10 टका ट्रक सुन से विराट बड़ टली उपर गोटे विराट बड़ टली वाला शोई थब गोटे कुनी टली वाला शोची गोटे कुनी चषमा लगे ता पाटे गोटे बड़ लंबा बिटे भाई तुम हर पट्टनायक विषय कौच बोधे रमेश टली वाला विषय कहूँ रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला जे एक पागल भर परिचय मते मगना रे रे हे टले टले टली जा भाई डाकुचन शुणी के अरे बोका चोदा तत्ते डाकुची रे मो ना रमेश आना टली आना रेडियो आस्का बडी पी पी यहाँ मुंड काम करनी सकाल उठी माल पी दौची ना बे कौन तो ना रमेश रमेश हो रमेश एठा को आस रमेश टली वाला रमेश 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 आ बालू को एका कहीं पड़े मत काखेबू देखनी हाँ कहब ना रमेश टली नहीं कि आ हो रमेश टली नहीं कि आस आज्ञा भाई टली वाला रमेश रमेश अच्छा मु जीवी टली जीव रेडियोटा भी नहीं जीवी भाई तो गोष्ठ पड़ुची भाई तो रेडियो आने चप्पल आने जहाँ आणुचु आने मो बुढ़ी माँ मरी साढ़े काठ जीव बुढ़ी मर जाइए हेटा कहब ना आगु ए सब जमा भेड़ा नहीं आगु कहया कथा ना रमेश काठ पैसा दे देइछि बाला से बिरी गुड़ा कहीं एते टाणुछु देसी जिनस काठ पैसा दे देइछि टली काठ लोड हो गला आइडी घर पाखे पहुँच मुझे आगे जाऊँ भाई गाड़ी बहुत काम अच्छे अच्छा छकरू कुआड़े जी कहला अरे भाई से 3 छकीटा पड़ो बाँ पटे पड़े फास्ट घरटा आमर बुझीगली तमे बिंदास जाए माँ पाखे कांद मु काठ नहीं पहुँच डेरी करू नहीं सकालू उठिले भाई ना बीड़ी मु पिए हलिकी झुलिकी रास्ता रे चली मु खाए बाकाड़ी देखिले टली मो अटकी जाए खैनी सांगरे जलता पके खाए किए 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 रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला बांक पड़े भारी टेंशन कौन मत कहते से जो 3 छकीटा पड़ो बाँ पटे पड़े फास्ट घरटा आमर डाण पटे अरे मु जानी पारि किए जानी 17 वर्ष है टली चल मौसा आ गया मौसा आ गया रमेश टली वाला रमेश 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 टली वाला रमेश 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 टली वाला मौसा हाँ ए रमेश काठ लोड कला कुआड़े गला गलान चली केतल गला अध घंटे गला अध घंटा गलानी आगन चुदी मरदेबी कुआड़े बाबू बाबू बा चली गले बाबू बाबूरे ए दुनिया रे दिने ना दिने समस्त को जीवा को हबो एथरे व्यस्त बार कोन अछि अरे मुगाई व्यस्त है आ स्त्री बोला मत कहूँ मु व्यस्त है ये गोटा सेकेंड स्त्री थी मार देछि माँ जड़े भल लोक थे बाबू मो मन कौच माँ जड़े बहुत भल लोक थे हेले हतबागा
गोटे थर भी माँ को देखी पारे बाबू। बाबूरे ए दुनिया भल लोक मैंने शीघ्र जाती। रमेश को देखी काठ नहीं मुझे सागे सागे आइली देखिली अईका आइल कहीं अधघंटे आगु आइल ना काठ कौन देखो सब जाक मधुआ तुम गोटे कहली बुढ़ी मरी काठ नहीं जाओ 3 घंटा मरीदेवी मत मन में टिके भी दुख नहीं सेकेंड स्त्री मारिदे कि खुशी हो बुढ़ा तते ही कांदिया पड़े रमेश ना टली पैसा तोर मिलबनी कांद रमेश कांद ना तू आज बिना मदरे शोबू घरे कांद माँ बाबूर मो को तर देख माँ तबे केमिति हमें समस्त को छाड़ी चली गल सतुला रुटी गैस रे भात फुटी माँ तुम्हें ना हो बाबू माँ मोटा थे ना पतला थे काठ हम ना नहीं मुझे डाउट होची तो आउ काठ नहीं जाती। अबे पागल माँ मोटा थिले कि पतला थिले सेटा मु केन कहबे। अरे मद पीला पर मो साइज कह पारनी ये ता स्त्री साइज के कह ये तो मोटू 3 गुणा मधुआ। अरे भाई रमेश टली गला कोठी अच्छी मत गुहरे तो तुम घर डाक कि रमेश दिवर काठ नहीं जाइए रमेश दी अच्छी ता माँ मो मौसी आज पेंट रे न मारी मुते मत कह बाबू एक हांडी बसब बाबू सेपटे घाट फाट सब रोषेब गाँ लोक एका सागर खाइबे बाबू माँ को आत्मा शांति पाइब बाबू हेले बाबू पूरी करिया ना चूड़ा कषा करिया चूड़ा कले काठ क्वांटिटी कमी जाता ना ना पूरी करिया आप रागुंट कहीं काठ मु देवी बाबू मु माँ सब काठ देवा रेडी अच्छी बाबू। अबे पागल तो माँ मरी मो दांडे पूरी डालमा कर नहीं आपण स्त्री मरची मु काठ नहीं कि आनी मु आपण कहते मो माँ मरची मो स्त्री मरी। अबे पागल देखबू जा मो स्त्री घरे सोईची बाबू से प्रथम स्त्री हेतिबो बाबू आपण थरे भाबंतु आपणकर गोटे द्वितीय स्त्री भी थिला से आज सब दिन पई सोई जेचंती बाबू। राजू बाबू गोटे गुली बाकी थरा बाबू आड़ बाबू से गुड़ीटा को बिले सुखा हुई खाई दीजिए बाबू। मारी कौन से लगा खाली खेल बाबू कहते मतलब गुली फुटे देवी पागल तो तते मु कहली छकुरु बाबू जिया पई तू डाण पड़ी कडाइथिली एटा तुम घर नु हाँ मोर भूल हो जाए मत क्षमा कर दिंतु कि संपर्क था बाबू आज ना काली आप किए ना किए मार कि काठ किए आण तो बोऊ कमेडी कर बाबू बढ़िया लगे बाटर चालू चालू के बेकिए देखा हुए सब मने रहे ना भाई घर काम रड जीव जीवा कहीं काली घर काम करना कहीं आज बा छुट्टी आज की छुट्टी आज बा विश्व मद दिवस टोका मद पिया शिखिनु गोटे काम कलु सेपटे माल टे मारिया आई एट शो पड़ भाई हे मधुआटा मुझे जाऊँ आउ कौ टली बाला डाके आ तते मद दिवस रे कौन आंब रस देवी कि रे पुआ भल कहले साला खराब किछि लोक किछि चेहरा मद मद रे मद भाई गोटे भड़ाटे जीव भाई मु टोटाल जीवा अवस्था नहीं गोटे काम करना मो टल डाउन होना पुणी आनी थोदेवे काम छिड़े भाई भौणी बाहागरटा सरी जाइए शाशु घर को भारटा निहाती जीवा दरकार आज भार नगले शाशु घर लोक समस्ते मरीजे तुमने भार खाइले से बंची हाँ ये छोट लोक कहीं बाहर दौच भौणी की मो टली जीवनी देख भाई मो भौणी कौन तम भौणी नुह भाई
कौन कहीदेल भाई मो चषमाटा खोलले भाई मो आखि खोलीदेल भाई आज ମୁଁ ତ ଚଷମା ଖୋଲିଲି। पिंधे दिया तमने तम भौणी मो भौणी ହଁ तमने तमे मो भाई ହଁ ए भाई कहीं भोजी तो डाकिन थिला ବହୁତ ଖୋଜିଲି କୋଉଠି पाइली ନାହିଁ। ତୁ କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାମ ପ୍ରବଳ ମୋର ବିଜି ସବୁବେଳେ ମୋର କୋଉଠି ରହି ଯାଇଥିବି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆମ ଘରଟା କୋଉଟେ କହିଲେ ଏଉଠୁ ଯୋଉ ଉଠାଣିଟା ଉଠିଯିବୁ ତାପରେ ବାଁ ପଟେ। ଖାଲି ଉଠିଗଲେ ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ମିଠାଟା ନେଇକି ଯିବା ସେଠୁ ଘରକୁ ଘରୁ ସିଧା ଭଉଣୀ ଘରକୁ ହେଲା। ଭାଇ ତମେ ଯାଅ ମିଠା ରେଡି କର ପ୍ୟାକେଟ ମାରି ଆଉଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ହଁ ବଢିଆ ମିଠାଟା ଲୋଡ୍ କରିଦେବି ଭଉଣୀ ଘରୁ ସିଧା ପଳେଇବି ହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଇଛି ସେ ଫଲୋଟା କେମିତି ଉଠିବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଦ ଦିବସ ଆରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟେକି ପାରୁନି ଟଲଟା ଠେଣ୍ଡେ ଟେକି କେମିତି କେହି ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আস পেল দেল টলটা পেল উঠুনি বাপু আরে তুমি এই চশমাটা কোথাও আনল ମୋ କମ୍ପାନୀ ଚଷମା হোয়াট তার তুমি কপি করছো ବେଳେ ବେଳେ ତମ ଚଷମା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଠେଲି ଫେଲି ମୋ ଜୀବନ ଅଧା ପଳେଇଲାଣି ତମେ ଟିକେ ମୋ ଟଲଟା ପେଲି ଦେଲ ଚାଲ ଚାଲ ଉପରକୁ ଗଲେ ଉଠେଇ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖାସ୍ତା ଗଛ ଦେବି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଚାଲ बढ़िया पेल्लुच्चा पेल्ला पेल्ला अच्छा 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 हे पेलिया डब्बर अच्छा 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 भाई पेलथा सेंद पेलथा मुडे पास्टी जाउची सेंद पेलु था छाड़ी बन्नी भाई मत को छाई पळौ भाई अरे भाई 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 ए पागलडा ना कोन पेलथा पेलथा गोटे मिनिट सइला सइला तो भाई भाई हे ठान ए भाई ए गडुची धर धर भाई मत छाड़ी पळैलम जाउरी छाड़ी पळै रे भाई सॉरी गला रे टलटा पूरा साइज रे लोडी माननी गली टेंशन है काम न बसले किसी काम करी हबनी हाँ যত শীঘ্র কাম শেষ করি ভৌণীর ঘর যাও ভৌণী লোক অপেক্ষা করছেন ভার খাই লেট হয়ে গেল সকালু উঠিলে ভাই না বিড়ি মু পিয়ে হলিকি ঝুলিকি রাস্তারে চালে মু খায় বাকাড়ি দেখিলে বিড়ি টেনি টেনি গলা ভিতরে ডস্ট পশিগলানি কদলী খাওয়া সফা হয়ে ଭଉଣୀ ଜାଣିପାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ଭଉଣୀ ଜାଣିପାରେ ଭଉଣୀ ମାଉତି ନଡ଼ୁ ନେଇ ଟେନସନ୍ ନେନା ଭଉଣୀ ଭାଇ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ଭାଇ ଲଡ଼ୁ ପୋଛିକି ପେଟ୍ରେ ଲୋଡ୍ କରି ଆମ ଭଉଣୀ ଘରୁ ଯିବା ଭାଇ ସେ ଆମ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଉଠାଣଟା ଅଛି ସେଇଠୁ ଲେଫ୍ଟ ପଳେଇବୁ ମୁଁ ତ ଉଠୁଥିଲି ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ହେଇ ପିଟି ଦେଲା ମୁଁ ଯେବେ ମରିବି ଜହ୍ନରେ ରହିବି ଜହ୍ନରେ ମୋର କି କାମ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ରହିବି ନହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ରହିବି ଜହ୍ନ ଆଡ଼େ କାହିଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ପାଗଳାଟା ମୋର ଜହ୍ନରେ କି କାମ ମୋର ଲା 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 बाबू 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 रो 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 बाबू लोकटा पड़ जी बाबू तो घंटे दे दे जी बाबू चल ओ भाई किए बे बाबू बाबू तमे बाबू भोजी चली गला आपनकर ता माने मां चली गले कथा तो काठ भाई मते कहना
ବୋଧେ ମେସିନ୍ରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। रे पागल तते बाजार भितर आउ कहीं मिलनी मत ये बध पागल बाबू आनिक आइलु उठा चल चल से बाल्टी नहीं बाटर को बुला कुकुर देखी देदबा चल बाबू खाइले जिनस फेरंतिनी बाबू भगवान नले खराब भाबे बाबू। खुआ ताकू हो बाबू। अच्छा एटा 14 ना 14 भाई ये 14 घर भोजी नुह कि 10 घर भोजी नुह এটা বাবুଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଣିଛ ସବୁ? ଭାତ ଡାଲମା ଆଣିଛି ଭାଇ। ବାବୁଙ୍କ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ବୋଧେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କରିଦେଇଛ ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଦିଟା ତ ବାଲ୍ଟି ସେଇଥିରେ ନେଇକି ଆଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପତ୍ର ଆଣିଛ? ହଁ ମୋ ଟଲି ଉପରେ ଥୁଅ। ସେ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାତଟିକୁ ଢାଳ। ଢାଳିଲି ଭାଇ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିଟିକୁ ପକାଅ। ମଝିରେ ଗାତଟି କରି ସେ ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ଡାଲିଟିକୁ ଢାଳ। ଢାଳିଲି। ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଆଣିଛ? ହଁ ଆଣିଛି ଭାଇ। ସାଇଡରେ ଦଳି ଦିଅ। ଦଳିଲି ଭାଇ। ବାବୁ ଏ କ'ଣ ଆଁ କଲାଣି? ମରିବ ପାଣି ଦିଏ ମୋ ପାଟିରେ ଦିଅ ଏବଂ 1 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ତାକୁ ପାଣି ବି ପିଆ। ବାବୁ ହାତ ଅଇଁଠା ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ପକେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଲା କରିକି ମୋ ପାଟିରେ ଧୀରକିନା ଗଳେଇ ଦିଅ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦଳିଥିବା ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଚଟେଇ ଦିଅ। ଟିକେ ଆପଣ କାନ ବନ୍ଦ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ଇଏ ଭାତ ଗୁଡ଼ାକୁ ତମ ପାଟିରେ ଦେବି ଆଉ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ତମକୁ ଚଟେଇବି ତାପରେ ତମେ ଆଁ କରିବ ତମ ପାଟିରେ ଟିକେ ମୁଁ ମୁତିବି। ହଁ ନା 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 ସେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ମୁଁ ପିଉନି। ତମେ ତମ ଖାଇବା ନେଇଗଲ। ବାବୁ ଆପଣ କାନ ହାତ କାଲେ ଓହୋ କାଢ଼ନ୍ତୁ ହାତ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଚଲ ଯାଅ 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 ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯାଅ। ଡାଲମା ଭାତ ନେଇକି ଆଇଲା ଖାଇବାକୁ ଦବ। ଭାରି ଗରମ ଗରମ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଆମ ଘର ଗୋଟେ ଏସି ନଥାନ୍ତା ଶଳା ଫଡ଼ିଆ ଟେକିକି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ଆଉ ଗାଁ ଛକରେ ଗୋଟେ ATM ଅଛି ସେଇଠି ଏସି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ATM ଭିତରେ କୁକୁର ଶୋଉଛି। ଆମ ଗୋଟେ ଏସି ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା। ରବି ପୁଅ ସନା ପୁଅ ଏଠି ଆଇଲ। ଖାଇଛଟି ଖାଇଛଟି ବଢ଼ିଆ। ଆରେ ଜଟ ଏପଟକୁ କଟ ବଢ଼ିଆ। ତୋ ବୋଉ କ'ଣ ମାନସିକ ରଖିଛି କିରେ? ଭଲ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଥିଲ ଜାଣିଛି ରେ। ତମେ ଖେଳୁଥିଲ କିଏ ଜିତେ କିଏ ହାରେ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବୁଲେଇ ଦେଖିବା ତୋର କେତିକି ବଳ। ମୋ ଆଡ଼େ ବୁଲାସ ପବନ ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛି। ତୋ ବୋଉ ବୋଧେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉନି ହାରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁ ବୁଲେଇଲି ତୋର କେତିକି ବଳ ଦେଖିବା। ତୁ ଶଳାଟା ଛତୁଆ ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି ତ। ଲାଗୁଛି ତମେ ତ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲେଇଲ କାହାର କେତିକି ବଳ ଦେଖିବା। ଯିଏ ଶୁଣ ଯିଏ ରହିଯିବ ସେ ହାରିଗଲା ଆଉ ଯିଏ ନ ରହିଲେ ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଆଉ। ବଳ ଦଟ ବଡ଼ ମାଡ଼ ଭାଉଜ ବିଡ଼ି କଟାଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦେଇଯାଅ। ଭଲ କହିଲେ ଶଳା ଗଲା। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଡେଭଲପ୍ କରୁନି। ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲି କହିବି। ଗାମୁଛା ଠିକ୍ ମୋ ପାଇଁ। ନାୟକ ନେହି ଖଳ ନାୟକରେ ମେ। ଓ ଟଲିବାଲା ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା?
ଏ ଅଟୋ ଚଲା ଯେ ପଦିହାରଟା କୋଉଠି ଜାଣିଛି? ହଁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହିଁ କହି। କି କାମ? ତଳେ ଯୋଉ ବିଡି କଟାଟା ପଡିଛି ଉଠେଇ ଥୋଇଦେଲେ ଏଇଟେ। ବାଲ୍ଟା ଦେବି ନା। ଭାଇ ତମ ଚଷମାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ତମେ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଆଣିଛ ତାର ଦୋକାନ ଆଣିଛି। ଶୁଣିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନେମା ବାଲା କପି କରୁଛନ୍ତି, ଚଷମା ବି କପି କଲେଣି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେନି, ଭାବୁଛି ଟଲି ଧଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପଳେଇବି। ଆଳ ଗାମା ଗୋଟେ। ରମେଶ ବାବୁ, ରମେଶ ବାବୁ, ଆଉ ଥରେ ବାବୁ ବୋଲି କହିଲ। ରମେଶ ବାବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ। ଆସିଲି ଅଛି ନାଇଁ କାହିଁ ବାଳୁ ଭାଇ ଯିବା ସିମିଟ ପାଇଁକି। ଆଚ୍ଛା ଯିବା ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ। ସିମିଟ ବସ୍ତା ହେଉଛି 300 ଟଙ୍କା, ତମେ ନେବ 100 ଟଙ୍କା। କମେଇ ହେବନି, ଗୋଟେ କାମ କର 70 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତମେ ଟଲି ଚଲେଇବ ମୁଁ ବସିକି ଯିବି ଆଉ। 60 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। 60 ଟଙ୍କା ଦେବ? ତାହେଲେ ତମେ ଚଲେଇବ, ମୁଁ ଶୋଇକି ଯିବି ଆଉ। ରମେଶ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯା। ଚାଲ। ମଉସା ଚାଲିଛି ତ? ତେଡ଼ୁଛି ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ତଳେ ଟଲି। ଇଏ ବା ତେଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିଏ ଚଲାଉଛି ସିଏ ହେଲା ମହାନ। ଡାଣୁ ଟେଲା ଗାଁକୁ ମୋର ବାହା କରିଲୁ। ହଁ ହଁ ମରିଲା ଡାଣୁ ମରିଲା ବାହା କର ମରି। ହଉ ବାହା କର ମରି। ହଁ ଡାହା କଣ ମରୁଛି। ହଁ ବାହାକୁ ମରୁଛି। ଓ ହଁ ଏ ଜୀବନର ବନ୍ଧନ ଲୁହରେ ହସେ ଫଗୁ। ମଉସା ବିନ୍ଧୁଛି? ଆହୁରି ବିନ୍ଧିବ। କହୁଥିଲି ନା ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର, ତଳେ ଟଲି, ଏମାନେ ତେଢ଼ନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆକୁ ଯିଏ ଚଲୁଛି ସିଏ ମହାନ। ଟଙ୍କା 10 ଦେଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ବସିକି କହିଥାନ୍ତି ବାଁକୁ ଡାଣକୁ, ବାଁକୁ ଡାଣକୁ, ତମେ ଆରାମସେ ଚଲେଇଥାନ୍ତ। ଦେଲନି, ମୁଁ ଶୋଇଲି, ତମେ ଚଲେଇଲ। ଏବେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଏତେ ଭିଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ସେ ଟଲିବାଲାଟା ମଦ ପିଇକିରି ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ବିଚାରା ମରିଗଲା ସେଠି। ହଁ ମରିକି ପଡ଼ୁଛି ସେଇଠି। ହେ ଟଲିବାଲାଟା ମରିଗଲା? ଆରେ କହୁଛି ମଦ ପିଇକି ଟଲି ଚଲାଅନି, ଟ୍ରକ୍ ପିଟିଦେଲା ମରିଗଲା। କାହିଁ ଟଲିବାଲାର ନାଁ ଖରାପ କରୁଛ? ହେ ବିଚାରା ମରିଗଲା ରେ। ହେ ଇଏ ତ ମୁଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ମରିଗଲି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ କେମିତିଆ କାହାଣୀ, ହଠାତ୍ କିନି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହଠାତ୍ କିନି ସରିଗଲା। କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଗଲା, ଆମେ ମଦଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବି ହଠାତ୍ କିନି ସରିଯିବ। ମଦକୁ ନା